अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैरियत व आफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब और वीडियो के आखिर पे जानिए वीज़ा अपडेट से मुतालिक बहुत बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल, 1060 नए केसेस रिपोर्ट, 4 अमवात रिकॉर्ड। प्रिवेंशन की जानिब से पीर को जारी करदा बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 1060 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सेहजाब होने वाले अफराद की तादाद 1659 है। इस अरसे के दौरान मजीद 4 अमवात भी रिकॉर्ड की गई हैं। बताया गया है कि नए केसेस मुमलिकत में होने वाले 2,90,691 टेस्ट के नतीजे में सामने आए हैं, जिसके बाद मुमलिकत में आज की तारीख किए जाने वाले PCR टेस्ट की मजमूई तादाद 72.2 मिलियन से तजावज़ कर चुकी है। वजारत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 23 अगस्त तक मुमलिकत में रिपोर्ट होने वाले मजमूई कोरोना केसेस की तादाद 7,10,438 है, जबकि सेहजाब होने वाले अफराद की तादाद 6,92,585 है। अब तक मुमलिकत में कोरोना से 2024 अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 15,829 है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। अमारती हुकूमत ने अमरीकी बरतानवी वीज़ा रखने वाले भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत ख़त्म कर दी। तफसीलात के मुताबिक UAE हकाम ने बरतानवी, अमरीकी या यूरोपीय यूनियन का वीज़ा या रेजिडेंट परमिट रखने वाले भारतीय शहरियों को आर्जी तौर पर वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। इससे कबल अगस्त के आगाज़ पर इत्तेहाद एयरवेज़ ने ऐलान किया था कि अमरीकी, बरतानवी या यूरोपीय यूनियन का वीज़ा रखने वाले भारतीय शहरियों को अमारात आमद पर वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दस्तयाब होगी। एक सारिफ के सवाल का जवाब देते हुए इत्तेहाद सपोर्ट स्टाफ ने कहा है कि UAE हकाम ने वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत को आर्जी तौर पर इन तमाम मुसाफिरों के लिए बंद कर दिया है जो गुज़िश्ता 14 दिन के दौरान भारत का सफ़र कर चुके हैं। इत्तेहाद एयरवेज़ ने अपनी वेबसाइट पर ऐलान किया है कि अबू धाबी के अंदर सफ़र करने के लिए फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत से इजाज़त दरकार नहीं होगी। एयरलाइन ने मज़ीद कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अमारात में अवामी मकामात पर दाखिले के वक्त आपको टेस्ट का रिजल्ट दिखाना होगा। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। उजमान हुकूमत का बड़ा फैसला, 100 से ज़्यादा ख़ानदानों को पेट्रोल की मुफ्त फराहमी का ऐलान कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक उजमान में एक अतिया करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 100 से ज़्यादा ख़ानदानों को पेट्रोल की मुफ्त फराहमी की जा रही है। अल एहसन चैरिटेबल सोसाइटी की जानिब से डोर टू डोर पेट्रोल फराहम करने वाली कंपनी काफू के इश्तराक से 8 ज़ायद फ्यूल ट्रैक्स ज़रूरतमंद घरानों को 2 दिन तक मुफ्त पेट्रोल फराहम करेंगे। शेख डॉक्टर अब्दुल अजीज़ का कहना है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक शराकतदारों की मदद से महदूद आमदन रखने वाले अफराद की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने काफू का भी इस इक़दाम में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। अबू धाबी में 1 लाख गैर इखलाकी कार्ड्स की प्रिंटिंग में मुलव्विस गैर मुल्की गिरोह कानून के हत्थे चढ़ गया। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी में 3 प्रिंटिंग प्रेस मसाज के गैर इखलाकी तशहीर कार्ड बांटने के जुर्म में बंद कर दी गई हैं। इन प्रिंटिंग प्रेसेस ने 1 लाख कार्ड छाप कर शहरियों को लाइसेंस के बगैर काम करने वाली जगहों पर मसाज की तरगीब दी जा रही थी। एशियाई बाशिंदों पर मुश्तमिल गैंग प्रिंटिंग प्रेस चला रहे थे जो कि अबू धाबी और अल ऐन के इलाके में गैर इखलाकी कार्ड बांट रहे थे। अबू धाबी पुलिस का कहना है कि इन्हें एक मुखबिर ने मुजरिमाना सरगर्मी की खबर दी थी। अबू धाबी पुलिस में क्रिमिनल सिक्योरिटी सेक्टर के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद सुहेल अल रशीदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला पुलिस को 8002626 पर करें। बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाजमत के शानदार मौके, आप भी सुनहरी मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। नई असामियों में अकाउंटेंट और पर्सनल सेक्रेटरी के साथ साथ कुछ दीगर भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक कोरोना की लहर में कमी के बाद UAE की मईशत बहाल होने लगी है, जिसके साथ आए रोज़ मुलाजमत के नए मौके पैदा हो रहे हैं। नई असामियों में अकाउंटेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, कस्टमर सर्विस नुमाइंदे, पेरोल ऑफिसर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव,
اور ڈاکومنٹ کنٹرولر کی ملازمتیں شامل ہیں، جس کے لیے 4,000 درہم سے 5,000 درہم تک کی پرکشش تنخواہ کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کشتی میں خوفناک آتش زدگی، فائر فائٹرز کی بر وقت کارروائی، امدادی کارروائیاں جاری۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ نے پورے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تفصیلات کے مطابق ام القوائن کے علاقے آل رافع کے ساحل پر فائر فائٹرز اس وقت ایک کشتی میں ہونے والے خوفناک آتش زدگی سے نبض آزما ہیں۔ سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ایک اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کا واقعہ صبح 11 بجے رونما ہوا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہواؤں کی وجہ سے پورے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے عجمان سول ڈیفنس سے فائر فائٹرز کی ٹیم کو بھی طلب کیا گیا ہے تاکہ آگ کو قریبی مقامات تک پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اب تک حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی گئی۔ بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں نئے قوانین کے مطابق کن مقامات پر ماسک اتارنے کی اجازت ہے۔ ماسک پہننے کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 3,000 درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق فیس ماسک کورونا کے خلاف جنگ میں اہم ہتھیار ہے۔ جن ممالک نے بھی اس کی سختی میں نرمی کی ہے، وہاں کورونا نے پلٹ کر وار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں یومیہ کورونا کیسز میں رواں ماہ بتدریج کمی واقع ہوئی ہے اور اس ماہ ہی سال کے کم ترین کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ تاہم ان سب کے باوجود حکام عوامی مقامات پر ماسک اتارنے کا رسک نہیں لے رہے۔ کورونا احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانے اور سزاؤں کی نئی فہرست جاری کی گئی ہے، جس میں UAE کی پبلک پراسیکیوشن نے فیس ماسک نہ پہننے پر 3,000 درہم جرمانہ عائد کیا ہے۔ میڈیکل یا کپڑے کا فیس ماسک کسی بھی عوامی مقام پر جانے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کھلے مقامات پر بھی ماسک پہننا ہوگا۔ ڈرائیور اور مسافروں کو بھی نجی گاڑیوں میں ماسک پہننا ہوگا، یہاں تک کہ ڈرائیور گاڑی میں اکیلا نہ ہو یا پھر گاڑی میں سوار ایک ہی خاندان کے افراد ہوں۔ فیس ماسک کو مذکورہ موقع پر اتارا جا سکتا ہے، کیفے یا ریسٹورنٹ میں کھاتے یا پیتے ہوئے۔ اگر ایک شخص کسی دائمی مرض یا الرجی کا شکار ہو جو کہ دستاویزات سے ثابت ہو، جب کوئی شخص تنہا کوئی کھیل کھیل رہا ہو، جب کوئی رہائشی تنہا کسی دفتر میں کام کر رہا ہو، جب کوئی شخص طبی معائنے کے لیے جائے، ایسے افراد جو کسی معذوری کا شکار ہوں اور خود سے کچھ کرنے کے قابل نہ ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کے رہنے والے اس بار گرمی کا اچھا خاصا عذاب بھگت رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زائد رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو خاصی پریشانی اٹھانی پڑی ہے۔ کئی لوگ لو لگنے کے باعث بیمار بھی ہوئے ہیں۔ تاہم آج محکمہ موسمیات نے بارش کے حوالے سے اچھی امید ظاہر کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آج امارات بھر میں ابوظہبی اور فجیرہ میں گھنے بادل چھائے رہیں گے، جس کی وجہ سے درمیانی اور تیز بارش کا بھرپور امکان ہے۔ اس حوالے سے وارننگ بھی جاری کی گئی ہے کہ سڑکیں گیلی ہونے کی وجہ سے محتاط ڈرائیونگ کی جائے تاکہ پھسلن کی وجہ سے پیش آنے والے حادثات کی روک تھام ممکن ہو سکے۔